আজি 3 দিন হয় আজি 1 ঘণ্টামান আগত হয় এতিয়া আমাৰ সন্দেহ আছে এই পৰি মৰা নহয় কাৰণ পৰি মৰা হ'লে নিশ্চয় কিবা চিন থাকিলে এই তলত যেতিয়া পৰি আছে ওপৰৰ পৰা বাগেৰি যাওয়া একো চিন নাই গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে নিজকে হয়তো পৰি মৰা নহয় আমাৰ সন্দেহ আছে তেওঁলোকে কৈছে পোষ্টমৰ্টম কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট পোৱা যাব এতিয়া আমি কাকো একো নকওঁ বুলি কৈছে কোন মানুহজনৰ কথা পংকজ ডেকা 27 বছৰ আছিল হয় আছিল সন্দেহ হয় दिल की बात जुबा पे आई जब खाई मधु मिलन की मिठाई। जी हाँ, मिठाइयों की शौकीनों के लिए एक परिचित नाम मधु मिलन पेरेवाला। 60 बरसों से लगातार लोगों के विश्वास पर अपनी शुद्धता की वजह परिचित मधु मिलन पेरेवाला। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ उपलब्ध है। साथ ही हमारे रेस्टोरेंट में उपलब्ध है फास्ट फूड तथा साउथ इंडियन पकवान भी। शादी ब्याह या त्योहार के ऑर्डर के लिए हमें संपर्क करें। एड्रेस न्यू मार्केट तिनसुकिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8638808316 99543262664 7727066424।